Halo ramsak so sakan tikun chang satay getal gepa video ni bakna dagimna da alba na simana nga USEME ni live proof ko angot nak nakanta skinga mo na simang thumbnail nukin na simang ma singino dagimna mata mandirang de beben yano USEME kham ka ing parang aro USEME kham ka na sking parang mo warang request ka inga mo nangni live withdrawal proof rang ko ba mi so katori nambat kenchem nimna singatinga mo uri gman daldi na simana nga live proof ko nga mi so katnam aminga mai kona withdrawal ko mo uri gman na live proof mo na suna withdraw kai mi so katken dem na sung withdraw ko yang nagta mangen mo nga baita kagena anga banga amount ko de khajawa maina no ba ango banga amount rang de dongja mo uri gman anga banggiza amount rang ko na simang na nga withdraw kai mi so katken ye USEME application ni ko mo ande gemna yan mai ni ko nga dalo withdraw kagena de gemna dalni tarik te bonga tarik ko nga mo ande gemna yano fraud found aro reward ni ko anga na simang na khai mi so katken mo reward arong jok mobile reward aro yano creator je ko gan yejim de creator reward aro influencer aro dengthang yano comments aro like yerang ni man gopi mena na simang na nga ye gemak ni ko totally anga withdraw khai mi so katken mo anga 9k rang khat na ba dongane 9k rang 8k rang a khai mi so kat na ba dongan asungna demna live proof on asung yang nakta mangen mo ndagimna na simang matam de yano join khanak ta jaja nga bibin mo maina matam mandirang de yano real aro fake tawana ba yako masigu jamo ya USEME ko tawan ching USEME ko USEME na khat taoni USEME ya India ni platform gi sa na khat taoni adita somai ru ta hamo taona khangkhang yano khamai mungna mandirang adita profit rangko adita benefits rangko manninga mo ndagi mena mata mandirang de beben yano join khanas ke barang ba donga ndagi mena warang ara matam de khininga dauba maina khininga na dingthang application rang dingthang platform rang anchungna na ba imungna diktiksa nakni thangka ko opi je ko angi chumde salopi mo salopi khatka barang dingthang application rang banga fake mo je ko agan gin chimong de scammer yano application rang banga donga mo uni gman na song yerango matam de join khade kimna aro na simang khenja gokani ko na simang manna bibin mo maina darangan ya obostha o chagrong isa ya experience rang ko de anching manna mo uni gman na song khenna gata nang jawa ya USEME application na song USEME platform mo na simang join khana gata mannai gen na simang riang bo anga simang na description anga link ko nata wa description no link ko step imang nasong download kai nasong register kana gata ba join kana gata mangen mo yano nasong register kana gata join kana gata banga phirang ko na fees rang ko nang na ba donga ni sanchina ba donga ande ba simang yano register kana gata de na simang free man naigen mo register kana gata de free man naigen dagimna nasong wano refer code nangen simong de refer code ko banga khamao natinga yano anga description no natinga dakaba mo demne ya refer code rangko na sung kapati ba yano register khanakta mangen khang pa na sima ko nga yako aga na cheng nakta khusyong biya jerangan yano join khana skachim aro jerangan na simang yano khamai na skacham mo dalo na simang khamai nakta Christmas na ba khamai nakta mangen mo na simang ne gisik nanga sa phangcha kaya yede maina mo taw chingni notice da gamakan like khagre ki bang ba na simang adita thangkarangko earn khanakta manninga mo like khagar ki mamang ba adita hajar angko ba na simang thangka man ke barang ba donga mo wara maine asel mo gisik nangane asel yandak ba benefits rangko manninga mo maina na aje ko ba takbo na aje ko ba khabo na gisik ko nangani bas khelani dongjang eche modin asong yandak pa namgapa benefits rangko bano ni ko mangen mo dinari antang de manjawa uni gaman asong scale nagta nangen scale jong ode anchingde gammak taka bako dakken chimong mangba chingde mangani nangni mangani kon manjawa mo uni gaman anching joton ka ani gisik tongna gata nangen yano hard work na merke khana gata nangen aro anching yano badi tana kangkang na experience onga chimmo pa na experience ongjagen chimong ode nangni upline nang chin discussion khana gata mangen mo noni gaman na song bisong ni upline baksa ba na song relation ongi dongna gata nangen unode na simang adita skiani ko adita wiatani ko dakchakani ko ba mangen mo uni gaman na song jerangan yano join kana ska na song khinna gata nangjawa mo na song ko agana takta ska de gemna dao yano USEME application no dao mapin ya franchise kana na do puljok mo ya mapin franchise kana gata yano dingthang mancha gi sa application ko anchingna launch card puljok mo dao da khung ya application ara batte sa ya USEME application ara number tricks khainga mo number tricks khainga aro mangani rang je ko akan gensem de reward tongjamaina platform tongjamaina anchingni social income tongjamaina wa social income rang ba daudi anchingna direct kana paijok
Dal salni bakko na ya tariko baita nakni like aro comments rangko matnachim warangni gemakan daalan nakna tangkarang ba napaigen credit ongaigen mo tegimna na withdraw kana gita na yano rchasa sosni bonga sosni dok dakawni na simang mangene withdraw kana panga amount rangko nangjan asong withdraw kana gita ya rchasa sosni bonga sosni dok kon na simang withdraw kai rana gita matnaigen unigeman jarjeng na gita nangjamo unigeman na simang yano nasong like proof ko yang nagta man withdrawal ko nasimang jeranga nasong withdrawal live proof ko nasong nang nakinga chem ba nasimang request kainga chem nasong nanga dal screen e khoto ang natken nasong niyang nagta man screen e khoto ang ni withdrawal proof ko mo dagim nasimang nanga withdraw kai misukat ken yan withdraw de nasimang yano like aro comments share yarang ni ungen aro yano platform ni ungen aro yan nagni maibang ungen no creator rank aro influencer yarang ni benefits rong gen yarang ko nga gamag ko man go piang na suna withdraw kai misukat ken ndiba withdraw ka hanga matam gune ndiba daalanga na simang na 8k 6k 9k ba na simang na kai misukat na gata nga skenga uni gaman nasong niyang nagta man gen mo mai daki withdraw ka na gata nga aro yarang ko ba ching jojo kirang zo nagta man again yes screen record ching withdraw ka ni process rang ko ba ching niyang nagta man gen mo uni gaman jerangan na simang ba yano gisik na nga chim ba na simang join ka nakta sking a chim na simang yano join ka naman gen na simang na nga refer code aro link ya USEME link gamo ko na nga description not man ha na simang riyangi wa link ko stepi na song register ka nakta man gen may daki kamay na nga chim aro may daki register ka gen may daki reseller dakken nominee kapat ken may daki withdraw ka gen may daki bank account add ka gen ya gamag ko na simang na video ang skimat na ha na simang riyangi angni profile lo video na simang check ka nagda ba visit ka nagda man gen wanon chugamak video donga mo uni gaman na adalo sa ya video ko nagchengok ode gatal ungen simang ode na simang channel ko na simang subscribe ka na simang bell icon ko stepi or select kai do na gata gwal pa na be je ko de gatal updates rang ko na simang na video thari atingon na simang na notification soka ako na simang altui stepi ni sona gata man gen Tawdi anching screen record na jol ribana mai daki anching ara withdraw kana nanga aro tholama bibima ya application ara badi tana kangkang kakhet hai anching niang na anching jol screen record to withdraw ka nyang na ya withdraw ka ani system ara mai daki ungen aro ya withdraw ara basak ko napken tharak kama tharak jama baita khanta baita minute baita sal nangen ya gammak ko na simang nyang nakta mangen jol anching screen record na ribas khana Nagimna anching daude USEME application ko anching open kana mo skang pa nangni USEME application ko nasong open ka bo daude USEME application ko open ka tinga ne na simang na jol anching mai taki withdraw kana nanga anching ya process rang ko anching dau jol ni rangs kana mo daude USEME application ko open kani jamano yano nasong profile ko step po uni jamano yano nasong ken amount rang ko amiso ka tinga mo anga hajal chikeng rchagani khorcha tonga anga 10,000 na simang na anga withdraw ka amiso ka ken ne Andiba nga chigini ko yano setapken hajal chikeng chigini segen mo maina chigini yano IMPS kba khatiane imna daude nga withdraw kating ha tadi withdraw nga hamo daude yano OTP message ke sa sokpa gen wa OTP message ko nasong yano gapat na gata nanggen ne OTP message mungdok number donga wa OTP message ko number ko yano gapat na gata nanggen tao sokpa hujamo tao sokpa ha ya ko copy takatagen direct timna daude nga yano copy kating ane ya copy kachok Daude yano confirm dakat ebo mo. Confirm dakat ha. Okay katpo. Daude rchagni chidok sanjok mo balance. Tigimna baita somay nanggen nasong singang bo. Dao napi ha mo. Baita ba second rangsan nangaya. Dao napi jok yan nasong nakinga. Yano sokpa jok message san. Dagi nasong withdraw kanagta manggen mo.